Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, happy Sunday. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama dan beribadah karena semua kasih anugerah Tuhan. Praise God, we can gather together today to praise and worship Him, all because of His grace. Sebelum kita memulai ibadah, mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk satukan hati untuk berdoa. Before we start, let us pray in one accord. Berdoa kita mulai. Let us pray. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Thank you, Father, that you has been with us so far. Dan kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. And we thank you for all goodness that you have given in our life. Tuhan, kami mau serahkan hati kami untuk beribadah. God, we want to commit our heart. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati kami, Let your spirit fills our heart. membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami untuk mendengar setiap firman-Mu ya Bapa. Open our heart, ears to be receptive to your words, O Lord. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, dan akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapa. We commit this service into your hand from the beginning to the end of this service. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. In the name of Lord Jesus, we pray and we thank you. Amen. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama akui pujian ini. Yang hidup penuh hidup
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Nice to see you all this Sunday. Senang jumpa Bapak Ibu sekalian di hari Minggu ini. And I think you're still with the new year thoughts in your mind. Dan tentunya kita masih ada dalam pemikiran-pemikiran di tahun baru ini. Still there are Tamil New Year's Day, Telugu New Year's Day, Chinese New Year Day, all are still pending. Masih ada hari-hari tahun baru Tamil, Telugu, Imlek. So, Jadi, we need to understand there's a season and there's a time where God makes things change. kita perlu mengerti bahwa ada musim, ada waktu di mana Tuhan membuat perubahan. Because the Bible tells you shall receive glory after glory, strength after strength, and you shall be seen in Zion. Karena Alkitab mengatakan kita akan menaik dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari glory to glory, dan dari kekuatan kepada kekuatan, strength to strength, dan sampai jumpa di Sion. Today we are going to see about somebody, Hari ini kita akan melihat mengenai seseorang. and it's not about that person alone. Bukan hanya tentang orang tersebut saja, It's about the character which can make us move to the next level. tetapi tentang karakter yang bisa membawa kita bergerak ke level yang baru. So we need to understand whether you are in the world or in the God's eyes, God both sees certain qualities. Jadi kita perlu mengerti apakah kita di mata kita sendiri atau di mata Tuhan diperlukan kualitas tertentu. I was in the HRD, Head of Administration and Personnel, Saya dulu adalah kepala HRD dan manajer personel manager, and I was also in the legal dan saya and juga di departemen hukum legal. legal consultant also for Di samping saya juga menjadi legal konsultan hukum for Unilever, Tata's, untuk Unilever, and many multinational Tata, companies. dan perusahaan multinasional lainnya. So wherever you are, they see for certain qualities. Jadi dimanapun kita berada, kita dituntut atau seharusnya mempunyai kualitas tertentu. In the past 1.5 years, we had the pandemic and the corona. 1,5 tahun, sekitar 1,5 tahun terakhir ini, dunia mengalami pandemi dan corona. But in all those things, how we fared and how we cross over to 2022 matters. Ya, tapi selama waktu ini bagaimana kita bisa bertahan dan melalui tahun 2021 dan masuk ke tahun 2022. In fact, do you know something? Tahukah sesuatu? There are some people who did not die because of the corona disease, but because of the stress of being locked down. They suicided. Ada orang-orang yang meninggal bukan karena corona, tapi karena efek sampingan corona, yaitu karena lockdown, mereka stres dan banyak yang bunuh diri. And there are few even divorced because they are 24 hours seeing their spouse. Dan dalam rumah tangga juga ada beberapa yang bercerai karena 24 jam bersama pasangannya dan akhirnya ketahuan aslinya nggak cocok. And there are few people, they even started robbing, cheating and manipulating other people because they don't have the money. Dan karena masalah keuangan, banyak orang menjadi mencuri, mengambil, memanipulasi orang. But you need to understand that God has planned all the things. Tapi kita harus tahu sebenarnya untuk anak-anak Tuhan, Tuhan telah mempunyai rencana semua. So this pandemic, people are thinking, what is this pandemic? Why this God has to allow? Well, maybe this is coming out of the control of God or what? Mungkin ada yang berpikir, apa sih ini pandemi, apa sih corona, apa ini Tuhan gak bisa kendalikan atau ini di luar kendali Tuhan. Ada aja orang yang berpikiran seperti itu. And sometimes even people pray that we chase it out of the whole world. Malah ada yang berdoa supaya corona diusir keluar dunia. Of course, you can chase out of the country, you can chase out of your home,
Ya for some tentu time. kita bisa usir keluar rumah kita, keluar dari negeri kita untuk sementara waktu. But you need to understand about the plan of God. Tapi kita perlu mengerti mengenai rencana Tuhan. And here we're going to see about a person whose character is unblemished. Dan di sini kita perlu melihat tentang seseorang yang karakternya tidak bercacat. Nobody can complain about him. Nggak ada yang bisa komplain mengenai dia. And in fact, he underwent the most of all his family, brothers and sisters, everyone. Malahan dia yang mengalami begitu banyak masalah atau persoalan dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. And this is, we are going to look at Joseph. Dan inilah kita akan melihat mengenai Yusuf. Joseph is an unblemished person in the Bible. Yusuf termasuk orang yang tidak bercacat celah di Alkitab. He did not complain about his brothers. He did not accuse about him. He did not take revenge on them. Ia tidak komplain terhadap kakak-kakaknya yang menjual dia dan sebagainya. Dan dia pun tidak membalas dendam atas kejahatan mereka. They not only sold him, they even thought of killing him. Saudara-saudaranya bukan hanya menjual dia, pada awalnya malah berpikir untuk membunuh dia. So they sold him. Akhirnya dijuallah Yusuf. And you all know the story. Dan kita semua tahu kisahnya. But who sold him? Tapi siapakah sebenarnya yang menjualnya? Is it his brothers sold him? Apakah saudaranya yang menjualnya? Or the one who bought them Atau seseorang yang membelinya, and then brought them and sold him to Potiphar? membelinya dan menjualnya ke Potifar? What is all this? Apa sebenarnya yang terjadi? He is a honest and loyal and a good person. Yusuf ini orang yang setia, yang jujur, yang baik. Dia orangnya seperti itu. Okay, he escaped from the brother's hand from being killed, and now he come to Potiphar house. Ya, dia lepas dari kakaknya yang mau bunuh dia. Akhirnya dia tiba di rumah Potifar. Now, the Potiphar wife put him in the jail. Malah istri Potifar jebloskan dia ke penjara. Now, the question is, Pertanyaannya adalah, is it the brothers to be blamed for being in the jail, or the Potiphar's wife to be blamed for being in the jail? siapa yang harus dipersalahkan atas masuknya Yusuf ke penjara? Istri Potifar atau saudara-saudaranya? When we have problem, we blame on other people. Saat kita mempunyai masalah, kita sering menyalahkan atau mencari kambing hitam di orang lain. But you need to understand Tapi kita perlu mengerti who is causing that problem, siapa yang menyebabkan masalah itu. who is allowing that problem, Siapa yang mengizinkan masalah itu. or in fact who planned the problem. Malahan siapa yang merencanakan masalah itu. So let's go to the Bible verse and find out who planned and put him in the jail. Mari kita lihat ayat Alkitab untuk mengetahui jawabannya. Let's go to Psalm 105 verse 17, 18 and 19. Kita lihat di Mazmur 105 ayat 17, 18 dan 19. He sent a man before them, even Joseph, the name is mentioned, who was sold for a servant. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Verse 18, whose feet they hurt with fetters, he was laid in iron. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. So here we see, Jadi di sini kita the lihat Bible very clearly tells, Alkitab dengan jelas mengatakan he sent a man, that's God sent a man before all his brothers and before all the family can enter into Egypt. Ya, jadi Joseph, Yusuf sudah dikirim sebelum keluarganya datang ke Mesir. Yusuf sudah mendahului dikirim oleh Tuhan and sold as a servant. dan dijual sebagai budak. Now you to understand the background of this family. Nah, kita perlu mengerti background dari keluarga ini. Abraham is one of the richest in the eastern countries. Abraham adalah orang yang terkaya di negeri timur. And Isaac, Ishak, he multiplied it 100 times. dia bercocok tanam dan memperbanyak
100 kali lipat hasilnya. And then what happened? Dan kemudian apa yang terjadi? Jacob Yakub and Esau dan Esau shared the blessings. sama-sama diberkati. And then Jacob Dan kemudian Yakub multiplied the blessing from Laban too. memperbanyak berkatnya melalui Laban juga. And Joseph is the person who got a double portion, in fact. Dan Yusuf adalah orang yang memperoleh double porsi. But Tetapi we need to see about Joseph. kita perlu mengerti tentang Yusuf. Joseph is the first son of Rachel. Yusuf adalah anak pertamanya Rahel. He is a loved one by the father and the mother. Dia adalah anak yang dikasihi oleh ibunya dan bapaknya. From a rich family, Dari keluarga yang kaya. now become a servant. Nah sekarang harus menjadi budak, menjadi Who made hamba. him servant? Siapa yang membuatnya demikian? It's God who planned him to be servant. Tuhan yang merencanakan untuk dia melalui tahap menjadi. So when the problem comes, don't blame on the circumstance or situation. Jadi saat masalah datang jangan menyalahkan situasi. Many times the devil is sleeping under your legs and you wake him up and tell, devil, devil, it's a devil who did, it's a devil who did. Banyak kali iblis yang sebenarnya udah berada di bawah kaki kita, tapi sering kita persalahkan. Ini karena iblis, karena iblis. Sometimes, okay, they invite the devil in their problems and even they call their spouses devil, so leave them out. Ya kadang-kadang ada juga yang mengundang iblis atau memanggil suaminya iblis. Here we see, Di sini kita it's lihat God who planned. Tuhan yang merencanakan. Now, let's see the 19th verse. Kita lihat ayat 19. Whose feet they hurt with fetters, he was laid in iron. Ayat 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. The Bible tells here very clearly, they hurt his feet for no fault of him. Di sini dikatakan mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Jadi tentu keadaannya sakit ya. Padahal itu bukan salah dia. And neither it is the fault of the brothers or Potiphar. It's all the plan of God. Bukan salah istri Potifar atau salah kakak-kakaknya, tetapi itu memang udah masuk dalam rencananya Tuhan. They were all the channel Mereka hanya, yang lain itu hanya saluran to make him land in Egypt. untuk membuat dia bisa sampai ke Mesir. Okay, let's see the next verse. Kita lihat ayat berikutnya. Verse 19. Ayat 19. Until the time that his word came, the word of the Lord tried him. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. The word of the Lord tried him. Ya, jadi sampai saatnya sudah genap, kalau Alkitab bilang firman Tuhan mencobainya, tried him, I want mencobai, it tested. testing ya. I wanted to underline this word, that the word of the Lord tested him or tried him. Ya, jadi saya ingin menggarisbawahi kata menguji, firman Tuhan menguji itu dalam terjemahan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia firman-Nya sudah genap. So here Jadi we di see sini when there's a problem comes, saat ada masalah, when there's a commotion, saat ada kekacauan, don't blame it on devil, don't blame it on your family, don't blame it on other people. jangan salahkan keluargamu, situasi atau orang lain. You don't know, maybe God has allowed it. Ketahuilah kadang-kadang Tuhan izinkan. Same thing like pandemic. Sama halnya seperti pandemi ini. In the pandemic, the same thing God is testing. Di masa pandemi ini sama, Tuhan sedang menguji. So here we see, Jadi di sini kita lihat until God tested him. sampai Tuhan menguji dia. And then after the test, when he passed the test, what happens? Now verse 20. Ayat 20 setelah ia lulus tesnya. The king sent and loosened him, even the rulers of the people, and let him go free. Verse 21. He made him the lord of his house, the ruler of his substance, to bind the princes at his pleasure, and to teach his senators wisdom. Ayat 20.
21 dan 22. Raja menyuruh melepaskan penguasa bangsa-bangsa, membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tua. There's a commotion before the promotion. Ada promotion sebelum promotion, artinya ada kekacauan sebelum dipromosikan. In fact, it's not a commotion, it's a test for you. Sebenarnya itu bukan kekacauan atau promotion, tapi itu suatu tes bagimu, In ujian. fact, I know so many people have exam fever. Saya tahu banyak orang sebelum ujian itu mereka demam, jadi demam ujian. And on the day of the exam only, before the one day before the exam, we have to prepare. That's the time, very busy, this work, this thing, that thing, cannot sleep, so many things happen. Sehari sebelum ujian malah kita sibuk lapar, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa tidur. The test is not to pull you down, a test is to promote you. Testing bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mempromosikan. So he was put in the jail, he was put before the woman, he was put before every situation so that he can be promoted to be the number 2. Ia diizinkan melalui ujian-ujian ini sehingga ia bisa duduk di posisi orang nomor 2 di Mesir. And the Bible very clearly tells here Dan Alkitab sangat jelas mengatakan di sini that Joseph taught the senators, the leaders of the parliament in Egyptian parliament. bahwa Yusuf lah yang mengajar. Di sini dikatakan pembesar-pembesar. So Joseph had the wisdom. Where did he get the wisdom? Jadi Yusuf diberi Tuhan hikmat. So the question is, Pertanyaannya, what is his wisdom? apakah hikmat? What did he do? Apa yang ia What is lakukan? his character? Apa karakternya? So I want to talk to you, I want to tell you 7 points, 7 things which, as a legal advisor, as a HRD consultant, from the pastor, I want to tell the 7 points which you need to adopt so that you can be promoted. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa poin sebagai mantan legal consultant, konsultan legal, personel, manajer HRD yang mungkin berguna bagi jemaat Tuhan. Okay, let's see. First one, Yang pertama, he had integrity. Yusuf mempunyai integritas. Genesis 37 and verse 2. Kejadian 37 ayat 2. This account of Jacob, Joseph, a young man of 17 years, he brought their father a bad report about them. Di sini mengisahkan mengenai Yusuf yang membawa laporan yang buruk terhadap atas keluarganya. Even though they are his brothers, he still brought the report. Meskipun itu kakak-kakaknya, tapi papanya suruh kasih laporannya, dia laporin apa adanya. He's not backbiting, but he's giving the report. Bukannya dia menusuk dari belakang, tapi dia emang disuruh ngelapor, ya dia lapor apa adanya. Genesis 39 verse 5 to 6, it tells, Kejadian 39 ayat 5 sampai 6 dikatakan, so he left in Joseph's care everything he had. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Ya, jadi ini dikatakan bahwa untuk segala sesuatu udah dipercayakan kepada Yusuf kecuali soal makan minumnya. So here we see Jadi di sini kita lihat Potiphar left everything to him. Potifar mempercayakan segala sesuatunya kepada Yusuf. Pharaoh, Firaun who is those days very powerful person, yang merupakan orang yang sangat berkuasa waktu itu, and those days they are the brilliant people. dan mereka ada orang-orang yang sangat brilian, pintar. You can see until now you don't know how they put the so big stones 1 meter by 1 meter cube on the top of the pyramid. Ya, jadi sampai sekarang
para ilmuwan belum bisa mengetahui gimana cara orang zaman dulu sekali menaruh batu-batu yang besar sekali, itu ada yang semeter kali semeter besar sekali di piramid. So there, Joseph became number 2. Di negara yang sangat maju zaman itu, Yusuf menjadi orang nomor 2. Why? Kenapa? Because of the integrity. Karena integritasnya. Many times, Banyak kali if it's our own children, kalau itu anak-anak kita, we have a different rule. kita punya aturan berbeda. If it's our own spouse, it's a different rule. Kalau pasangan kita, aturan berbeda. But for others, a different rule. Tapi untuk orang lain, aturan berbeda. What is your integrity? Di mana integritas kita? I don't want to talk much about that. Saya nggak mau bicara banyak I will have to tentang cover itu, the other points. karena masih ada poin-poin yang lain. Point number 2, Poin nomor 2, vision. penglihatan. Joseph had a vision. Joseph had a dream. Yusuf mempunyai penglihatan dan mimpi. Let's see, Genesis 37 and verse 5. Kejadian 37 ayat 5. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. Pada suatu hari bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. So Joseph had a dream, Jadi Yusuf mempunyai mimpi, a dream from God. mimpi dari Tuhan. Sometimes you have a dream, Kadang-kadang kita punya mimpi, sometimes you have prophecy, kadang-kadang nubuatan, sometimes the word of God speak to you, kadang-kadang firman Tuhan bicara padamu, and sometimes dan kadang-kadang it is your own dream which mimpi God puts in your heart. kita sendiri yang Tuhan taruh di hati kita. I want to be this, I want to be that. Saya mau jadi ini, mau jadi itu. That is your dream. Itulah impian kita. And the dream Dan impian itu becomes a vision. menjadi visi atau penglihatan. The Bible tells, Dan Alkitab mengatakan, where there is no vision, people perish. di mana tidak ada visi atau penglihatan, maka orang binasa. So you need to have a vision. Jadi kita harus punya visi. If you ask a company, they will tell, oh, he's a visionary. Kalau kita tanya perusahaan, oh ya dikatakan, oh dia adalah visionary. J.R.D. Tata is a visionary. Yang punya Tata adalah seorang visionary. Today, he owns Jaguar, Sekarang dia beli lisensi Jaguar, he owns Air India, juga Air India, he owns many other things, dan banyak hal yang lain, even the AirAsia, so many things. termasuk Air Asia, India ya, So, dan banyak hal lain. so you see, the Land Rover, big companies, he's the owner. Land Rover, ya perusahaan Jaguar. itu dia yang beli, dia miliki. Why? Kenapa? He has a vision. Karena dia punya visi. If you don't have vision, Kalau kita nggak punya visi, nothing works because you don't have a goal. karena nggak ada tujuan, jadi kita bergeraknya entah kemana. We need to have a vision. Kita harus punya visi. What is your vision for 22? Apakah visi kita untuk 2022? God has already told that you are going to be the head and not tail, you should be above and not below. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi kepala bukan ekor, di atas bukan di bawah. So you need to have a vision and plan your vision, lay down your vision, write down your vision Kita harus punya visi dan kita menaruh visi kita and work towards that. dan bekerja untuk itu. So I'm not talking about the daydream or not talking about the night dream, okay? This is a vision, this is a dream. Ini saya bicara tentang bukan tentang mimpi waktu tidur, tapi ini penglihatan visi. Number 3, Nomor 3, I want to tell in a simple word, didn't get disturbed, undisturbed. yaitu tentang tidak terganggu, tidak tergoyahkan atau People, oh, somebody told this, somebody told that, that is the problem, this is the problem, this corona is there, that is there.
okay lah, let me sleep at home. This is Ada the thing. orang, oh iya karena ada gangguan ini, gangguan itu. Udahlah tidur aja di rumah. Oh, that person talk like this person blame like this, these people will do like this. They blame it on all the things and don't do anything. Wah ntar saya disalahin ini, disalahin itu. Udahlah mendingan gak usah kerja apa-apa. Let's see what happened in Joseph's life. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi di kehidupan Yusuf. Genesis 37 and verse 20. Kejadian 37 ayat 20. Then we will see what comes of his dream. Dan kita akan melihat apa yang terjadi atas impiannya. So Joseph had a dream and his brothers told him, let's see how his dream comes to pass. Yusuf mempunyai mimpi dan saudara-saudaranya bilang udah kita lihat aja ntar mimpinya terjadi apa enggak. Because they thought they put him in the jail, put him in the pit, and they told him already his vision dreams cannot come true. Karena mereka merasa dia udah dimasukin ke sumur kering dan kemudian udah dijual, ya pasti mimpinya itu nggak akan terjadi. Your circumstances and situation doesn't control you, but it's a God who is above you controls you. Jadi yang mengendalikan bukan situasi kita, tapi Tuhan yang mengendalikan kita. Rencana Tuhan. The question is who is above you? Pertanyaannya siapa di atas kita yang Okay. merencanakan. Let's see Genesis 39 verse 2 and 3. Kejadian 39 ayat 2 dan 3. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. So here we see, Jadi di sini kita lihat, not that he claimed that God was with him. bukan dia klaim bahwa Tuhan besertanya. Here it tells the master saw him, his boss saw him, that the Lord was with him. Tapi justru bosnya, tuannya yang melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. So, the presence of God on you should be visible to other people. Jadi hadirat Tuhan atasmu harusnya sih ya terlihat oleh orang. Fear God Takutlah akan Tuhan and seek God. dan carilah Tuhan. No need to be outside people before everybody, just in your secret chamber. That's what the Bible tells. Nggak perlu pamer-pamer kelihatan orang, tapi cukup di ruang doa. And that will reveal God is with you. Dan itu akan membuka, menyatakan bagaimana Tuhan menyertaimu. The next thing, Yang berikutnya, he was away from sin. dia menjauhkan diri dari dosa. The Bible tells, Alkitab mengatakan, even if you have a sinful friends, that can affect you. bahkan kalau kita bergaul dengan orang-orang berdosa, itu akan mempengaruhi kita. The Bible very clearly tells even the prayer will be an abomination and will not be answered. Malah ada ayat mengatakan bahwa doa-doa tak akan terjawab. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti, keep away from sin and keep away from sinners. jauhkan diri dari orang berdosa dan dari dosa. That's why what it tells in Psalm 1 and verse 1 and 2. Itu yang dikatakan di Mazmur 1 ayat 1. Let's see Genesis 39 verse 10. Kejadian 39 ayat 10. And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Potiphar's wife Istri Potifar saw this guy, very smart and handsome guy. melihat Yusuf pinter, ganteng, So she was chasing him, jadi dia mengejar-ngejar Yusuf. but he refused. Tapi Yusuf menolaknya. No one knows because he doesn't have any relatives, anybody in Egypt. Ya, tidak ada yang tahu karena dia di Mesir tidak punya saudara seorang pun. Some people find a shortcut by all these things to get a promotion. Banyak orang-orang yang memakai jalan pintas dengan cara ini untuk supaya bisa dipromosikan. But
Tetapi we need to understand kita perlu mengerti, it's God who promotes you. Tuhanlah yang mempromosi It's kita, not the man. bukan manusia. Next thing, let's see. Yang berikutnya kita lihat, He used the gifts and the talents. ia mempergunakan karunia dan talentanya. Genesis 40 and verse 8. Kejadian 40 ayat 8. Do not interpretations belong to God? Tell me your dreams. Bukankah interpretasi milik Tuhan? Katakan mimpimu. So Joseph Jadi Yusuf had dreams, mempunyai mimpi and he can interpret dreams. dan dia juga bisa menginterpretasikan, menerjemahkan mimpi. And he tells, come on, tell me the dream, I will interpret for you. Dan dia katakan, ayo katakan mimpimu, maka saya menerjemahkannya bagimu. So we need to use our talents and gifts if you want to grow up, if you want to come up in life. Jadi kita perlu mempergunakan talenta dan karunia kita apabila kita ingin sukses dalam kehidupan. Hallelujah. Haleluya. You know, maybe I want to just tell somebody. Okay, let's see the cinema actor. Kita lihat contohnya, ini ada aktor film. You can take Shah Rukh Khan or Amitabh Bachchan, Misalnya both them they Shah have the Rukh same, Khan, almost similar things. Amitabh Bachchan. Shah Rukh Khan, sorry, Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan. he wanted to act in the movie. Suatu hari dia akan berperan di film, And then he was rejected. tapi ditolak. He went to radios. Bahkan di radio pun ditolak. He was rejected because his voice is so bass. Karena suaranya sangat ngebas. Okay, both the doors closed. Udah pintu film, pintu radio udah tertutup. But he did not leave it. Tapi dia tidak menyerah. He used his talent, persuaded it. Dia pakai talentanya dan dia membujuk. If worldly people can persuade and do it, you can do much more. Kalau orang dunia bisa membujuk hal sehingga terjadi, kita lebih lagi. Sometimes people ask in the church or anywhere, come on, play the music, play this. Oh, I have the talent, but many people want to play what? For the world, not for God. Di gereja sebenarnya orang bertalenta bisa main, bisa ikut pelayanan. Sayangnya orang-orang yang bertalenta banyak yang maunya bermain di musik dunia. It's not only about the music. Bukan hanya tentang musik. In fact, everybody can talk. Bahkan soal bicara, semua orang bisa bicara. You have the talent of talking. Nggak ada orang yang nggak bisa bicara. You can use it. Dan kita bisa memakai bicara kita. Explore, find out your talent and use it for God. Kita harus explore, kita harus mengeksplorasi, cari tahu apa talenta kita dan pakailah bagi Tuhan. Everyone, God has invested something in you. Setiap orang pasti punya talenta karena Tuhan telah investasikan talenta di setiap orang. Okay, the last point, seventh point. Poin yang ketujuh, He forgives. ia mengampuni. Let's see, Genesis 45 and verse 4 and 5. Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Do not be distressed and do not be angry with yourself for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruhku, aku mendahului kamu. Joseph Yusuf had the heart of forgiveness. mempunyai hati yang mau mengampuni. He forgave Potiphar's wife. Dia mengampuni istri Potifar. In fact, he brought all the brothers to his place and he forgave them, and that's what he's talking here. Malah ia membawa saudara-saudaranya yang coba membunuh dia dan yang telah menjual dia. Inilah kata-katanya. Remember, Ingatlah, God expects you to have a heart of forgiveness. Tuhan mengharapkan kita mempunyai hati yang mau mengampuni. But don't just forgive Tapi and put it in the background of your heart or in the brain.
Bukan hanya mengampuni, tapi tetap disimpan di hati dan di pikiran. Forgive and forget. Ampuni dan lupakan. That's what Joseph did. Inilah yang dilakukan Yusuf. Let's see, Genesis 41 and verse 51. Kejadian 41 ayat 51. Joseph named his firstborn Manasseh and said, "It is because God has made me forget all my trouble and all my father's household." Yusuf menamai anaknya Efraim dan Manasye, yang artinya Tuhan telah membuat aku melupakan masa laluku. Manasseh, he said, what? Manasye, Forget. melupakan. Forget what? Lupakan apa? Not the family. The Bukan troubles keluarga, they made in the family. tapi masalah yang dibuat oleh keluarga. Do you have troubles in your family? Apakah kau punya masalah dalam keluargamu? Maybe your neighbors, maybe anybody. Atau dengan tetangga atau siapapun? Can you forgive? Bisakah kau mengampuni? Some people cannot forgive Ada orang-orang yang tidak bisa and mengampuni cannot forget. dan tidak bisa melupakan. Don't tell me, Pastor, you have not undergone all these things. Jangan katakan, Pak Pendeta nggak ngalamin sih. I have undergone much more than many of the people. Saya itu telah mengalami banyak hal, bahkan lebih parah dari yang lain. And the more worse is when I see the people Dan lebih parah lagi saat saya melihat orang and God shows me what they talk, what they did behind me. Tuhan menunjukkan tentang apa yang mereka bicarakan dan mereka lakukan And I don't do anything. tentang saya, dan saya tidak melakukan apa. I don't take action on them. Saya nggak balas dendam atau sakit hati dan People know that. dan orang tahu mengenai itu. We need to forgive and forget if you want to go up in life. Kita perlu mengampuni dan melupakan apabila kita ingin hidup kita baik. Even you're going to heaven is based on your forgiveness to other people. Bahkan kita masuk surga didasarkan oleh pengampun, diantaranya oleh gimana hati kita mengampuni orang. Let's see about the 7 things now. Kita akan melihat mengenai 7 hal sekarang. Number 1, Nomor 1, integrity. integritas. Number 2, Nomor 2, visions. visi. Number 3, Nomor 3, undisturbed nature. tabiat yang tidak mudah diganggu, terganggu. Number 4, Nomor 4, make the Lord to be with you. membuat Tuhan selalu beserta kita. Number 5, Nomor 5, keep away from sin. menjauhkan diri dari dosa. Number 6, Nomor 6, use talents. memakai talenta. Number 7, Nomor 7, forgive and forget. mengampuni dan melupakan. Then God will elevate you. Maka Tuhan akan mengangkatmu. Your situation may be a pit Mungkin kau sedang di dalam sumur or maybe a prison atau penjara, or maybe a pandemic. atau jelasnya sedang di tengah pandemi. All maybe PPP, whatever it is. Don't worry about all those things. Jangan khawatirkan hal itu. Hallelujah. Haleluya. Remember Joseph. Ingatlah Yusuf, God is going to elevate you. Tuhan akan mengangkatmu. Shall we pray? Mari kita berdoa. If you have sickness, if you have problem, put your hand in the place of sickness. Apabila ada sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit, And God is going to change everything. dan biarlah Tuhan yang mengubah segalanya. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we pray Bahkan hari ini kami berdoa. that you touch your people, Jamahlah umat, heal your people, sembuhkan, or deliver your people. bebaskan umatmu, Especially, Lord, terutama ya Tuhan, we pray that like Joseph, seperti Yusuf. Lord, maybe they undergo problems. Mungkin mereka sedang mengalami masalah. And the whole world is undergoing the pandemic. Seluruh dunia sedang mengalami pandemi. Maybe there's a problem in the business, Mungkin ada masalah bisnis, in the job, in the pekerjaan, family, keluarga, in the relationship, hubungan, whatever it is. apapun itu. We know that nothing comes beyond your control. Kami tahu tidak ada yang melebihi kendalimu. So we pray Jadi kami berdoa that let your power, let your anointing come down on your supaya people kuasa pengurapanmu tercurah atas umatmu, and help them to use their talents and dan gifts. tolong mereka untuk menggunakan talent. Give them the heart of forgiveness Beri hati yang mengampuni, and give them the heart of integrity beri hati yang penuh integritas, and help them to use their talents to go up in their life. dan tolong mereka untuk menggunakan talentanya untuk naik dalam kehidupan. Bless them, Father. Berkati mereka ya Oh, Bapa. make them to be a blessing. Let them be the head and not tail.
mereka menjadi kepala, bukan ekor. We commit Indians everyone. Kami serahkan setiap orang ke dalam tangan. In the name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus, the Lord we pray. kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. Terbaik untuk Tuhan. Now it's time to give the best to God. Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. God deserves all the best from us because He has given His best to us. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Before we give, let us pray. Mari bersatu di dalam doa. Let us pray. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Dear loving Father, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. we thank you, Lord, for all the goodness in our life. Sebentar Bapa, kami akan memberikan persembahan. Now we are going to give our offering. Biar Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Please bless the offering that we are going to give. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati kehidupan mereka, kesehatan yang daripada Tuhan Yesus penuh atas mereka. Please bless all those who give. Bless their life, their health. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita. Thank you, Lord Jesus. We give in rejoice. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. In the name of Lord Jesus we pray. Hallelujah. Amen.
Let's get the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham. Kiranya berkat Abraham, Let the blessings of Isaac. berkat Ishak, Let the blessings of Israel berkat Israel reach and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajah yang bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you to be a channel of blessing. dan membuatmu menjadi saluran berkat. And let God give you wisdom Dan biarlah Tuhan memberimu and the hikmat talents dan talenta to elevate you high above. untuk mengangkatmu ke tempat tinggi. Allow the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, in the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh reach Kudus, and every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh until dunia, Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless Tuhan Yesus you. memberkati.